Y empezamos con la doctora Marilyn Rosner, que no necesita demasiada presentación. Es la médium más renombrada a nivel mundial. Ella ha sido profesora de pedagogía, educación especial en la universidad, libros escritos, que no sé si habrá traído alguno, imagino que se le habrá olvidado, pero podréis, si tenéis interés, no tenéis más que decirnos y os comentamos en qué lugar de la web podéis acceder a los libros de Marilyn Rosner, de la doctora. Realiza ayuda humanitaria en África, que comenzó con su marido, Father John, hace más de, no sé si es 40 o 30 y tantos años, en compañía de Sister Leona, una monja católica que vivía con ellos. Y bueno, pues aquí os dejo con Marilyn Rosner. Gracias. We are really living at a very special time on the earth. Estamos viviendo en un momento muy especial en la Tierra. And I want to say that 2024 Quiere decir que en el año 2024 and 2025 y 2025 will be the two most important years of this century. van a ser los 2 años más importantes de este siglo. Because in these 2 years, Durante estos 2 años we will see great manifestations vamos a from ver heaven. grandes manifestaciones del cielo. The war in the Middle East La with guerra en Oriente Israel Medio and Hamas entre Israel y Hamas was predicted by me last year. lo predijo ella el año pasado. And at the same time, Spirit said, Y al mismo tiempo el Espíritu comunicó, although the world will look like there's going to be a world war, aunque parezca que vaya a haber una guerra mundial, at the very last minute, Justo. there will be a resolution. va a haber una resolución. And as a result of the resolution, Y como resultado de esta resolución, you and I will experience peace. tú y yo It is experienciaremos la so paz. important for everybody to stand up for the truth. Es muy importante que todos defendamos la verdad. Because what we're seeing now is a fight between the light and the Lo dark. que estamos viviendo ahora mismo es una lucha entre la luz y la And oscuridad. although people will say that the dark is winning, it Y is not. aunque digan que la oscuridad está venciendo, no es cierto. So Spirit says to everybody, be encouraged, El be es- strong, el- be sure. El Espíritu dice que seamos fuertes, que estemos seguros de nosotros. It is very exciting to see so many of you here. Es muy emocionante veros a todos aquí. Wherever I go, the theaters are packed. Everyone wants to find out the truth. Vaya donde vaya, los teatros están llenos y todo el mundo quiere averiguar la verdad. And so Spirit says, be not afraid. El Espíritu dice, no temáis. We have to be careful about how we eat, Tenemos que tener cuidado con lo que comemos, about our sleeping habits, nuestros hábitos para dormir, how we speak, cómo hablamos and above all, how we think. y por encima de todo cómo pensamos. So I encourage everybody to find out about yoga. Os animo a todos a investigar el yoga. I myself am from the Shivananda system, Particularmente ella estudia el sistema Shivananda Shivananda, and in fact I met the great guru in 1961 February. y conoció al gran gurú en 1961 en febrero. And from that day to this day, Y desde- I am involved in practicing yoga Y desde ese día está practicando el yoga and eating y properly, comiendo adecuadamente, getting enough rest, durmiendo correctamente, walking every day, andando todos los días and praying. y rezando. And so let us take a moment and ask ourselves, am I living the reason I came to earth? Ahora vamos a tomarnos un minuto para cuestionarnos por qué estoy aquí en la tierra. When we came to earth, we came with a goal, a purpose, and a mission. Cuando llegamos a la tierra vinimos con un propósito, una meta y una misión. And now it's time for each of us to say, am I living the reason for which I came to this earth? Ya ha llegado el momento de preguntarnos si estamos viviendo la misión para la que hemos venido a la tierra. In a general sense, we all have the mission of service, of caring for others. En sentido general, todos tenemos el sentimiento de querer servir a los demás, de ministerio. And so when we ask, am I doing what I'm supposed to be doing? Cuando me pregunto, ¿estoy haciendo lo que debo estar haciendo? Look in the mirror Miraros en el espejo and say,
do I feel content with my purpose? y me digo a mí mismo, ¿estoy contento con mi propio propósito? So we can expect great changes. Podemos esperar grandes cambios. And Spirit says, do not be Y afraid, el Espíritu dice que no temáis but look forward to good days, to peace. y esperad la paz en futuros días. And that means being kind to our animals, Y eso significa ser amable con los animales, understanding what our ancestors have gone through, comprender lo que han pasado nuestros ancestros and that we are affected by what has happened to our y ancestors. que somos afectados por lo que han pasado nuestros ancestros. In fact, from our spirit, we are connected for the last 7 generations. De hecho, a través de nuestro espíritu estamos conectados con las últimas 7 generaciones. Now, I know many of you want spirit messages, Sé que muchos de vosotros queréis recibir un mensaje del and Espíritu. tomorrow I'll give a detailed workshop. Mañana va a dar un taller concretamente sobre esto. But to tell you all, I have a center in Canada. Deciros que tiene un centro en Canadá. I'm from Quebec, French Canada, Ella es de Quebec, de la parte francesa, and I invite you to come y os invito a venir and stay at my center. y quedaros en su centro. It's absolutely free. Es totalmente gratuito. My husband, who is now in heaven, Mi and mari- I started this 40 years ago. Mi marido, que ahora mismo está en el cielo, empezamos este proyecto hace 40 años, But the Lord called him home 10 years ago. pero el Señor le llamó hace 10 años. But as a medium, I can see him, I can hear him, and I can feel him. Como medium puedes sentirle y escucharle. And you know what? You can all learn to do that. Y sabéis, todos podéis aprender a hacer esto. But for now, I will go down among you and give you messages. Ahora va a bajar a dar mensajes a algunos de vosotros. When I come to you, I will say, may I speak with you? Cuando ella se acerque a vosotros, os va a preguntar, ¿puedo comunicarte un mensaje? And very quickly say yes or Y no. rápidamente tenéis que decir sí o no. Spirit will never, never like make fun of you in public. El Espíritu They jamás will te va a not poner say en anything ridículo. which is too personal. No va a decir nada que sea demasiado personal en público. But they'll give you information which you will understand. Pero os dará información que vosotros entenderéis. So I'm here a few more days thanks to Anna and Basta. Bart. Va a estar aquí unos días más, gracias a Ana y a Bart. And I want to say thank you for coming. Quiere daros las gracias por venir. Now I'm going to get down and start Ahora va doing a some bajar work. y daros algunos mensajes. Okay, hold on. I'm not gonna, I can't pick you up. Be careful, please. Okay. Now where do I go? Where are your shoes? Never mind my shoes. Okay, here, wait. So we only have one mic, That's okay. okay? But where are we going? We're gonna go downstairs. How do we get down? This way. You want me to hold it for you? Not when I'm working. Okay. If you come to Canada and you come to my center, Si venéis a Canadá y vais a su centro, we don't say hello, we say Om Namah Shivaya. no se dice hola, se dice Om Namah Shivaya. And you know what that means? ¿Sabéis lo que significa? That means, dear God, Dice, Dios querido, I ask that you take away anything that is not perfect. os pido, te pido que borres todo aquello que no sea perfecto en mí. Okay, so let's go. Muy bien, vamos allá. Whoop. Careful, careful. Oh, you, that's nice. I love this guy. I know him many, many, many years. Le conoce desde hace muchísimos años. Okay, so now we're ready to go. Vamos a empezar. Who wants a message? ¿Quién quiere recibir un mensaje? Oh. It is, okay, don't touch me when I do the message. It is a privilege and a pleasure Es un privilegio y un placer to stand between the two worlds estar entre los dos mundos, and to bring messages from your loved ones and your guides. traer mensaje de vuestros guías y de vuestros seres queridos. I work with my little spirit joy guide, Daisy, Trabaja con su guía espiritual que se llama Daisy. and we love to give messages. Les encanta dar mensajes. And if you want to learn how to give messages, ¿Queréis aprender a dar mensajes? come to Canada. Venir a Canadá. You know, Mikel, who wants to come to Canada? Who? Que Miquel vino a Canadá a aprender. Mikel spent 2 years with me, Miquel pasó 2 años con ella. and he became my superstar. Se convirtió en su superestrella. But I have other Pero superstars. tiene muchos superestrellas. Okay, are we ready to go? ¿Estáis preparados? Okay, may I talk to you, ¿Puedo please? hablarte a ti?
There is a man behind you. Hay un hombre detrás de ti. It is your grandfather. Es tu abuelo, Your grandfather, your father's father. el padre de tu padre. And he says, my dear, Y dice, querida, you have suffered a lot, has sufrido mucho and your tears are going to stop today y tus lágrimas se van a parar hoy. because someone hurt you very much, Alguien te hizo mucho daño. and that they can't hurt you anymore. Ya no pueden hacerte daño. You're coming into a new cycle in your life. Vas a entrar en un nuevo ciclo en tu vida. And you know what? ¿Sabes qué? Love is in the air. El amor se acerca. It's coming soon. Se acerca. Okay, can I talk to you? Puedo amarte. Oh, there's a big, strong light around you. Hay una gran luz a tu alrededor. And Spirit said, Es que no la puedo escuchar. A ver. what's the matter? Nothing, it's just the microphone. Spirit El says, Espíritu te dice, you have gone through a lot of push and pull, push and pull. has estado con un tira afloja durante toda tu vida. But that's going to stop today. Eso se va a parar hoy. Your father had pain in his lower back, Tu padre tiene sufre de dolores en la espalda, en la zona lumbar, but not now pero ya no. because he is at peace. Él está en paz. Can I talk to ¿Puedo you? darte un mensaje? See, your mother is here Está tu madre aquí and she loves you very y much. te ama muchísimo. She says when you were a child, Dice que cuando eras un niño, people thought you were going to be a priest. la gente pensaba que ibas a ser un cura. And there are two priests behind Y hay you, dos sacerdotes detrás de ti and they're watching y over te están, you. te están cuidando. You have gone through a very big change in your life. Has pasado por un gran cambio en tu vida. And Spirit says, don't worry about Y el that. Espíritu dice, no te preocupes por eso. It's going to work out okay. Todo va a salir bien. Your mother is so close to you. Tu madre está siempre cerca de ti. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? There's a very strong spirit force around Hay you. una gran fuerza espiritual a tu alrededor. And Spirit says you have a deep understanding of spirit. Y dice el Espíritu que tienes una gran comprensión del But you've Espíritu. gone through a very big sadness. Pero has pasado por una tristeza profunda. You understand that? ¿Lo entiendes? You cannot change what happened, No puedes cambiar lo que pasó, but great things are opening up for you. pero se están abriendo cosas muy Can I importantes talk para to ti. you? ¿Puedo darte un mensaje? There are many souls around Hay you, muchas almas a tu alrededor and you have a gift of healing. y tienes el don de la sanación. You have a beautiful gift with your Tienes hands. un don especial con las manos. Spirit says where you Espíritu live is dice not where you're going to live. Que donde vives ahora no vas a vivir You're siempre. coming into another place. Vas a entrar en un sitio Can nuevo. I talk to this ¿Puedo darte un lady? mensaje? See? Oh, there's a beautiful man behind you. Hay un hombre maravilloso detrás de ti And he says, I have always loved you, y dice, siempre te he querido, but I couldn't stay any longer. pero no pude quedarme más tiempo. I am okay now. Ahora estoy bien. And he says, be careful about your front door. Y dice, ten cuidado con tu puerta, la puerta de tu casa, Yeah, because you don't always lock it porque properly. no la cierras correctamente. You understand that? ¿Lo has entendido? Be very careful. Ten mucho cuidado. I want to speak to this man, you. ¿Quiere hablar con este Sí hombre? or no? ¿Sí o no? Oh, I could just see a force coming over Vi una you. fuerza que cae sobre ti. You know, I see different kinds of furniture around you. Ve unos muebles a tu alrededor. A lot of furniture Muchos changing. muebles cambiando. And you're getting ready to change things in your house. Estás a punto de cambiar las cosas en tu casa. You know, your mother is very close to Tu you. madre está muy cerca de ti. And she says you were the best person in the world. Dice que eres la mejor persona en el mundo. And she says, you know, you were my favorite. Y dice que eras mi favorito. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? See? Oh, there's a beautiful light around you. Hay una luz maravillosa a tu alrededor. And Spirit says you've been crying a lot of tears. Y el Espíritu dice que has estado llorando mucho. There is a spirit child right here. Hay un niño del Espíritu aquí You contigo. understand? And the child says, I couldn't stay. Dice que el niño no pudo quedarse It's más okay tiempo. to cry. Está I bien llorar. couldn't stay, but I No am pude with quedarme you. más tiempo. And when you go into the other world, I'll be there waiting for Dice, you. cuando vayas al otro mundo, al más allá, estaré ahí esperándote. It's a little boy, Es un niño pequeñito, and his name is Joseph. se llama José. And when you go into the other world, he'll Cuando be right vayas al otro there. mundo, estará ahí esperándote. He says, if you had carried me, I would have been born dead. Dice que si hubiese llegado al parto, hubiese nacido muerto, de todos modos. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Yeah, Spirit says, for a long time you were very, very skeptical. Dice el Espíritu que durante mucho tiempo fuiste un escéptico, Super skeptical. muy escéptico. But now you want to find out about Spirit. Pero ahora quieres averiguar cosas sobre el Espíritu. You have a beautiful soul, Tienes un alma preciosa and you want very much to help people. y quieres ayudar a los demás.
There's spirit child around you Hay un niño del mundo del espíritu who cerca de says, ti. Papi, Papi, I am here. Dice, papá, papá, estoy aquí. You're the best puppy. Eres el mejor papá. Can I talk to this lady? ¿Puedo darte un mensaje? Yes. There's a beautiful light all around you. Hay una luz maravillosa a tu alrededor. Your mother is with you, Tu madre está contigo and her mother. y su madre. Your mother had 2 children Tu who grew madre- up in heaven, Tuvo 2 niños que quedaron en el cielo and they're with you y today. están contigo hoy. And they want you to know that you are Quieren que not sepas alone. que no estás sola. Can I talk to ¿Puedo you? darte un mensaje? Oh my God, I see many people around Dios you, mío, veo muchísima gente a tu alrededor and you have a gift of healing, y tienes el don de la a sanación. gift of helping many people, Estás ayudando a mucha gente and you're coming into a new cycle y in vas your life. a entrar en un nuevo ciclo en tu vida. You know there is a spirit child around Hay un you. niño del mundo de los espíritus contigo. You understand that? ¿Lo entiendes? And yes, and the child is going to be okay. Ese niño va a estar bien. I heard so clearly. Lo he visto claramente. Okay. Now, can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Yes. See, you have very, very beautiful gifts with your hands. Tienes muchos dones con tus manos. But when you were 4 years old, Pero cuando tenías 4 años, there was a sadness that happened in your family. hubo una tristeza en tu familia. And so as a child, you grew up knowing the traumas of a family. Cuando te estabas criando, conociste todos los traumas de tu familia. But you know, there is a spirit doctor with you. Hay un doctor del mundo de los espíritus And he contigo says you're going to live a long y time. dice que vas a vivir mucho tiempo. 91, 93. 91, 93. So don't worry about getting old. Así que no te preocupes por envejecer. But you have to watch when you go down the stairs, Pero tienes que tener cuidado cuando bajas las escaleras, because your right leg is weaker than your left. porque tu pierna derecha es más débil que la izquierda. But it's going to be okay. Pero todo va a ir bien. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? You're surprised I talk to you, Te sorprende que me acerque a ti a hablar contigo, because for a while you thought we were loco coco. porque por un tiempo pensaste que estabas loco, loco. Now you want to know the truth. Ahora quieres averiguar la verdad. And Spirit says, Y el Espíritu dice, your Father is with you. tu Padre está contigo. He stands with you today. Can you repeat that? He stands with you. Está detrás de ti hoy. And he says, my dear son, Y dice, hijo mío, I always loved you. siempre te he amado. I didn't tell you that, No te lo dije, but I always loved you. pero siempre te amé. And he says, Y dice, you're going to have a very strong experience. vas a tener una experiencia muy potente. I want to go to this person. No, not Quiero you. hablar con esta persona de Can I aquí. talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Oh my God, I just saw many, many, many spirit beings. Acabo de ver muchos espíritus a tu alrededor. And I see your mother. Y ve a tu madre. And she says, you were my favorite. You know that. Favorito. What's the matter? Dice que eras you were mi my favorito. favorite. You were Eres my mi favorite. favorito. Yeah, and she says to tell you that you're coming into a very good period in your life. Y me dice que te diga que estás entrando en un buen ciclo, un buen Can periodo I en tu talk vida. to you, the ¿Puedo darte redhead? un No, mensaje? no, her. ¿Pelo rojo? Yeah, yes? ¿Sí? Oh, I see all kinds of colored papers around you. Veo un montón de papeles de colores a tu alrededor. You're very, very, very creative, Eres muy creativa, but you keep everything to pero yourself. te lo guardas todo dentro And your life is going to change. y tu vida va a cambiar. You have the feeling Tienes el sentimiento that you will not have proper love, de que no has sido amada correctamente, but love is coming. pero el amor se acerca a ti. It's going to be a very good partner you're Va a going ser to un buen have. compañero el que vas a tener. Aren't you happy? ¿Estás contenta? Yeah, okay, that's good. Muy bien. Okay, I want to talk, I want to talk to you. Quiero hablar contigo. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Spirit El says Espíritu dice, you are coming into a very important period in your life. estás entrando en un momento, un periodo muy importante en tu vida. I see the word government around Veo you. la palabra gobierno a tu alrededor. There are some important documents Hay algunos importantes documentos that you have to check. que tienes que You comprobar. understand that? ¿Lo has Yeah. comprendido? Spirit says check them carefully. El Espíritu dice que lo compruebes bien. Page 2, the third paragraph. Página 2, el tercer párrafo. And if you check them carefully, Y si lo miras con cuidado, it will work out okay. todo va a salir bien. But don't tell the government about me. Pero no hables al gobierno de... Oh my God. Can I talk to you? You know, you are very, very gifted. What's going on?
Eres una persona con mucho talento. You are very, very gifted. And Tienes mucho Spirit talento. says Y el you Espíritu love dice, the outdoors, the mountains, etc. tú vives en el campo, cerca de las montañas, But personal life has not been easy. pero la vida personal no ha sido muy fácil. But it's going to be easier. Pero todo va a There volverse was más a fácil. tremendous trauma you had in a relationship. Has pasado un trauma muy difícil en una relación. You understand? ¿Lo has comprendido? You should have thrown her out a long time La ago. debiste de echar de casa hace mucho tiempo. But there's new love coming. Pero se acerca el amor verdadero. And this time it's going to work. Y esta vez va a funcionar. Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Yes? There is a man behind you, Hay un hombre detrás de ti and he says, you are the only person I ever loved. y dice que eres la única persona a la que he amado de verdad. And he says, but I couldn't stay any Dice, longer. pero no pude quedarme más tiempo. He says, you have my watch? Dice que tienes mi reloj. You have his watch? ¿Su reloj? He says, wear it. Póntelo. Yeah. And he says, you're going to have a strong visitation from him. Dice que vas a recibir una visita muy potente de su parte. Okay, I want to get up here. Quiero subir por aquí. Got all this equipment. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? You didn't believe in this at all. No creías nada en absoluto en estas But you're- cosas. Skeptical. ¿Vale? You're very, very skeptical. Que eres muy escéptica. But Spirit says something is changing in you. Dice el Espíritu que algo está cambiando en ti. Your grandmother loves you. Tu abuela te ama And she says, I used to make very good tortillas, y te hacían muy buenas tortillas and you used to love them. y te encantaban. She says to tell you that Dice que there's te- a big change coming in your life. Me ha dicho que te diga que viene un gran cambio en tu vida. I'm listening to lovely music, Está escuchando una música muy You bonita. love music. ¿Te gusta la música? and you have a gift with Y music. tienes el don de la música. Now you're not so skeptical. Ya no eres tan escéptico. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Oh, you have a very strong gift of energy healing, Tienes un gran poder para la sanación con las manos, but you're very, very highly emotional, pero eres demasiado emocional and you have suffered for y has years. sufrido durante años. Two people that you loved really hurt you. Dos personas a las que amabas te hirieron. Forgive them, Perdónalos and now know that you have a different y relationship, ahora que sepas que tienes una relación diferente and it's going to work. y todo va a salir bien. Yeah, it's going to work. Todo va a salir bien. Aren't you happy you came ¿Estás today? contento que has venido hoy? There's also a spirit child Hay un behind you. niño del mundo de los espíritus también contigo. You understand that? ¿Lo has entendido? And the soul is very close to Y you. ese alma está muy And cerca says, de I ti couldn't stay. y dice que no pudo quedarse. Can I talk to this man here? ¿Puedo hablar con este hombre de aquí? Yes? ¿Sí o no? See? Not you, him. Tú no, el otro. Yeah. Your mother is very close to you. Tu madre está muy cerca de ti. Your mother had a very very difficult life, Tu madre tuvo una vida muy complicada. but she is at peace now. Ahora está en paz. Your mother and father are closer together than were. Tu padre y tu madre ahora están juntos y bien. You know, I just see clocks all around you. Por alguna razón solamente ve relojes a tu alrededor. Clocks. And that Relojes. symbolizes time. Y eso es un símbolo del tiempo. You're very focused on doing things in time. Estás muy concentrado en hacer las cosas a tiempo. And sometimes you put too much pressure on yourself. Y a veces te estresas demasiado. Aren't you glad you came? ¿Estás contento de haber venido? Because you wouldn't always believe this. Can you repeat that? You didn't always believe this. Dice, porque no siempre has creído en estas cosas. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Turn around. Date la vuelta, por Yeah. favor. Spirit says to tell you El Espíritu dice que te diga, that you have a gift of teaching, tienes el don de la enseñanza counseling, therapy, para hacer terapias, and I see new aconsejar career opportunities for you. y ve nuevas oportunidades para ti. There's a spirit doctor with you, Hay un doctor del mundo de los and he espíritus says you've contigo. been having pain in your Dice que has lower tenido back. dolores en la zona lumbar. It's not a sickness. No es una enfermedad. Spirit is just pushing you forward El Espíritu te está empujando hacia adelante. and saying stand up for what you want. Y dice, empieza a defender las cosas en las que crees. Okay, who wants a message here? ¿Quién necesita un mensaje por aquí? Can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? Uncross your arm. Uncross your arms. No, like this. Okay. Descruza los There's a brazos. beautiful light around you, Hay una luz muy bonita a tu alrededor and the Spirit says to tell you y el Espíritu dice que te diga
For many, many years, Durante muchos años you have tried to do many different has things, intentado hacer muchas cosas. and it's been very Ha difficult, sido muy difícil, but it's going to get easier. pero todo se va a volver más fácil. Your Father is with you Tu today, Padre está contigo hoy and He says, my dear son, y dice, querido hijo, I hope you know how much I have loved you. espero que sepas cuánto te he amado. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? I want to bring you a message from your Father, Quiero darte un mensaje de tu Padre. and I want to tell you that your husband is with you. Quiero decirte que tu marido está contigo. Your husband is very close, Tu marido está muy cerca. and he says, my dear, Y dice, querida, I am okay now. yo estoy bien ahora. You were the best you could have been. Fuiste la mejor que pudiste ser. You were a wonderful wife and a good mother. Eres una esposa y una madre And he maravillosa. says, Y and I dice, love you. te amo. And he says, I have checked the records. He mirado los registros. You're going to be on the earth a long time, Vas a estar sobre la tierra mucho tiempo. and you're going to find inner peace. Vas a encontrar la paz interior. I want to talk to you, Quiero hablar contigo. her. See? Okay. I just saw light go right over you. Can you repeat that? I saw a light right over Acabo her. de ver una luz sobre ti. And Spirit says to tell you that you never tell people what you're thinking. Y dice el Espíritu que te diga que no siempre le dices a la gente lo que estás pensando. You keep everything to Te lo guardas yourself. todo dentro. But Spirit says now you're becoming more open. Dice el Espíritu que ahora te estás volviendo más, estás exteriorizando más You las have gone cosas. through a very, very big hurt and a big sadness. Has pasado una tristeza y un dolor muy grande. But it's never going to happen again No volverá a pasar, because love is in the air. porque el amor se acerca. You don't believe it, but love is No in te the lo crees, air. pero se arrima. Okay, can I talk to you? ¿Puedo hablar contigo? There's a beautiful circle of light around Hay you, un círculo de luz a tu alrededor. and you have a very great gift to help people. Y tienes un don para ayudar a las personas. You have worked many years to help many people, Has trabajado duramente para ayudar a los demás, but you often feel alone. pero a veces te sientes sola. Can I tell you that your Father is with you? Puedo decirte que tu Padre está contigo. And there's a man who comes like a brother. Y llega un hombre que viene en forma con la frecuencia de un hermano, He comes like a brother, and he says, belong to your father's family. que pertenecía a la familia de tu Padre. And he says, we are at peace now. Ahora estamos en paz. Can I talk to ¿Puedo you? darte un mensaje? You have a deep understanding of spirit, Tienes una gran comprensión profunda del Espíritu and you have already helped many, many people. y has ayudado a muchísima gente. But spirit says you have felt as if no one is there for you. Pero has sentido a veces que nadie estaba ahí para ti. But your guides are around Pero you, tus guías están contigo. and they want you to know that something in your personal life is going to be wonderful. Y dicen que en tu vida personal las cosas van a irte maravillosamente. I want to speak to the lady with the stripes. Quiero hablar con la señora de las rayas. Yes? Sí. There are many souls around Hay you. muchas almas a tu alrededor. 2 priests 2 sacerdotes and 2 nuns. y 2 monjas. Because when you were a child, Porque cuando eras una niña, you thought maybe you become a nun. dijiste que te planteaste ser monja. Yeah. And the nuns say, we're watching over you, Y esas monjas que están cuidando de ti and we want you to take better care of yourself. dicen que te cuides más. Yeah. And Spirit says to tell you, Y el you Espíritu dice have que to te diga watch your nutrition, que tienes que tener más cuidado con la nutrición, con lo que comes. and you don't sleep very Y well. no duermes muy bien. No, it's time to get a new mattress. Hay que comprar un colchón nuevo. And if you get a new mattress, you'll sleep well. Y si compras un Can nuevo I talk colchón vas to a dormir you? mejor. ¿Puedo darte un mensaje? Can I talk to you? There are many souls around Hay you muchas almas a tu alrededor. who want to thank you for all that you've done for them. Quieren darte las gracias por todo lo que has hecho por ellos. Your Father loves you very much, Tu Padre te ama muchísimo. and He says you were a very special child. Dice que eres una niña muy especial. But He says someone that you helped hurt Al- you very much. Alguien a quien tú ayudaste te hizo mucho daño. Never mind those people. No hagas caso de esa gente. Something very good is going to happen Algo to muy you. bueno te va a pasar. You have changed your nutrition, Has cambiado tu forma de alimentarte and you're taking better care. y te estás cuidando You mejor. have a long life. Tienes una vida larga por delante. There are 2 ladies here who died of cancer, Hay 2 mujeres aquí que murieron de cáncer. and they're at peace now. Ahora están en paz. But they want you to know you will live a long time. Quieren que sepas que tú vas a vivir mucho No tiempo. Alzheimer, Nada de Alzheimer, a very clear mind. con una mente y una claridad.
Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? There are many souls around you, Hay muchas almas a tu alrededor. and there are 3 spirit children. Y hay 3 niños del mundo de los espíritus contigo. And these are children who belong to your grandmother. Y estos son niños que pertenecieron a tu abuela. Yeah, and they were very strong in their belief. Y eran muy creyentes. Very strong in their belief. Muy And creyentes. what I hear your grandmother say, Y lo que dice la abuela es, that sometimes you don't believe a veces anymore, ya no crees o has perdido la fe, but you're going to start believing again. pero vas a volver a empezar a creer, Because there's going to be a great manifestation that will occur. porque va a haber una gran manifestación. Do you sleep well? ¿Duermes bien por las noches? No. No, not at all. Nada. Why? ¿Por qué? What? Eh? About what? ¿Por qué? Why? Yeah, but they haven't gone very far. No han llegado muy lejos. We're all on that journey, Todos estamos en ese viaje and we're all going to meet. y todos nos vamos a reunir. And you're going to be here a long, long Y time. vas a estar aquí mucho, mucho tiempo. Your grandfather used to like to plant vegetables. A tu abuelo le gustaba plantar verduras. Yeah, and he says, but you don't eat many. Dice que tú no comes. No. Can I talk to you with ¿Puedo the- darte un yeah, mensaje? Her. See, because I just saw a spirit child behind you. Acaba de ver un niño del mundo de los espíritus detrás de ti. And I hear, Mama, Y I'm escucha, okay, mamá, Mama. estoy bien. I hear so many souls around you, Oye, muchas almas a tu and they are alrededor helping you. y te están ayudando. And they want you to know that you're going to find much happiness. Y quieren que sepas que vas a encontrar mucha felicidad. Where you live is not where you're going to live. Donde vives ahora no es donde vas a vivir. And don't worry about money, you're going to have enough money. No te preocupes por el dinero, vas a tener suficiente. Can I talk to you? ¿Puedo hablar You. contigo? Okay, yeah, you're sure. ¿Seguro? Because there is a young man behind you, Hay un hombre joven detrás de ti. and he's connected to your father. Está conectado con tu padre. So it's your uncle. Puede ser tu tío. And he talks about your father, Y habla de tu padre and he says, y dice, in our home, life was very difficult. en nuestro hogar la vida era muy, muy difícil. But he says, better days are ahead. Pero se acercan días mejores. And you know what? Someone special is going to come into your Y life. sabes que alguien muy especial va a entrar en tu vida. You don't believe it, but it's true. No te lo crees, pero es cierto. He's going to be someone connected with buildings, real estate, Va a estar conectado con el tema de la inmobiliaria, con la construcción, and he will be very kind to you. y va a ser muy amable contigo. Aren't you glad? ¿Te alegras? So now believe it. Ahora créetelo. There are so many souls who are around. Solamente hay almas a nuestro alrededor. Take a few deep breaths Respirad profundamente and think of those you know who are in the heaven world. y pensar en aquellos que sabéis que están en el mundo de los espíritus. Close your eyes Cerrad los ojos, and inhale deeply respirad profundamente, and exhale. exhalar. With every inhalation, you allow yourself to relax deeper, deeper, and deeper. Con cada inhalación relajáis cada vez más profundamente. And I would like you to go back to the time when you were a child Quiere que vuelva al momento en que erais niños and think of your youngest memories. y pensar en vuestros recuerdos cuando erais muy pequeños. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Yes, see? I see a big light around you, Veo una gran luz a tu alrededor, but I also see much sadness. pero también veo tristeza. You had years of sadness Has pasado por unos años de mucha tristeza, where people hurt you, donde la gente te hirió. but that's behind you. Todo eso ha quedado atrás. Now there's a new life. Ahora se acerca una nueva vida. And Spirit Y says, el Espíritu dice, enjoy this new life. disfruta de esta nueva vida. No one will take it away, Nadie te lo va a robar. but it's going to be with you until you go into the other world. Va a acompañarte hasta que vayas al más And allá. you will live until 95 or Y vas a 97. vivir hasta los 95, 96 años. So you have a long time to Te enjoy queda life. mucho tiempo para disfrutar de la You know, vida. there's a spirit child with Hay un you. niño del mundo de los espíritus contigo. You understand that? ¿Lo entiendes?
The child belongs to your grandmother, Ese niño pertenecía a tu abuela. and it's a girl. She's grown up in Es una heaven, niña que ya ha crecido. and in heaven they call her Fatima. En el mundo del espíritu le llaman Fátima. Don't worry about your eyes. No te preocupes por los ojos. There's going to be a complete change in your vision. Va a haber un cambio radical en tu Go visión. and get your eyes checked, Que te miren bien los ojos and you will have good news. y te van a dar buenas Can I talk noticias. to you? ¿Puedo darte un mensaje? You have a very, very strong spirit, Tienes un espíritu muy fuerte. and you know why you're here on the earth. Y sabes por qué estás aquí en la tierra. Your mother is close to Tu you, madre está cerca de ti. and your mother is so proud of Y tu you. madre está muy Your orgullosa de mother ti. says, even as a child, Dice tu madre que incluso de 7, niño, 8 years old, you 7, were 8 very años, different from other eras muy children. diferente a los demás. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Many souls are around you. Muchas almas te acompañan. Your mother and father are here, Tu madre y tu padre están aquí. and they are closer now than they were Y ahora están más unidos que antes, because they did not have an easy relationship. porque no tuvieron una relación fácil. There is a priest with you, También hay un sacerdote que te acompaña and he says, we wanted you to be a priest. y queríamos que tú fueses cura también. You understand that? ¿Lo entiendes? Yeah, but you didn't want. Tú no querías, It's okay, but the priest is watching pero over el you. sacerdote también te está cuidando. And I want to say God loves you. Y quiere decirte que Dios te ama. Can I talk to you? ¿Puedo darte un mensaje? Spirit says you have a deep spiritual awareness, El Espíritu dice que tienes una profunda conciencia espiritual and something very good is going to happen to y you. algo muy bueno te va a pasar. Now it's about time, Ya era hora, because you have been hurt and disappointed. porque has recibido la decepción y te That's han not hecho your daño. future, that's No behind es tu you. futuro, eso ya forma parte del pasado. Yeah. So now let's take a few deep breaths. Vamos a respirar profundamente, Close your eyes cerrar los ojos and keep your eyes almost open. y mantener los ojos casi cerrados. With your eyes Con closed, los ojos look upward abiertos, inside your head. semiabiertos, miramos con los ojos hacia arriba, Inhale slowly inhalamos and exhale. lentamente y exhalamos From your lentamente. toes to your head desde los dedos de los pies hasta la cabeza, and your head to your de la toes. cabeza a los pies. You are relaxing deeper, deeper, and Cada vez deeper. os relajáis más profundamente. Your spirit guides are around you, Vuestros guías espirituales están a vuestro alrededor and they will be with you all your life. y estarán con vosotros toda vuestra vida. When it will be your time to give up the body, Cuando llegue el momento de abandonar el cuerpo, your guides will help you, vuestros guías os ayudarán and that when your soul leaves the body, y cuando vuestro alma abandone el cuerpo, your guides will continue on their next mission, los guías seguirán su próxima misión. and you will go to a place of rest, Iréis a un lugar de descanso and then you will wake up, y entonces os despertaréis, and you will carry on your life, continuaréis vuestra vida and eventually you will return to this earth. y con el tiempo volveréis a esta tierra. Think of when you were a child, 7, 8 years old. Pensad cuando erais un niño o una niña de 7 o 8 años. Think of your family Pensad en vuestra familia and your home. y vuestro hogar. Were there any people who died at that time? ¿Hubo gente que falleció en aquellos momentos? And if they did, Y si lo hicieron, welcome them. dadles la bienvenida. Think about them Pensar en ellos and ask them to show you what they do in their world. y preguntarles que os digan lo que hacen en ese mundo. And now think of yourself as you are right now. Y ahora pensar en vosotros, en cómo estáis vosotros ahora mismo And look in a mirror. y mirad en el espejo. Maybe you have a few lines, a few A lo wrinkles. mejor tenéis algunas arruguitas.
and ask yourself, y preguntaros, am I fulfilling my goal, my ¿estoy purpose, and my cumpliendo mi mission? misión, mi objetivo, mis metas? 2023 is coming to an end. El año 2023 está llegando a su fin. Is there anything I want to let go of in the next month? ¿Hay algo que quieras soltar en el próximo mes? And how do you want to live the next year? ¿Y cómo queréis vivir el próximo año? Is there anything you need to let go of? ¿Hay algo que queráis soltar? Fear, ¿El miedo? phobia, ¿Alguna fobia? depression, ¿Depresión? anxiety? ¿Ansiedad? Is there something you need to change ¿Hay algo que necesitáis cambiar in your house? en vuestro hogar? Are there things you need to throw out, let go of? ¿Hay cosas que queráis soltar o tirar fuera? Think of your loved ones in heaven, Pensad en vuestros seres queridos en el cielo. and maybe there was one person with whom you had a difference of opinion. Quizá hubo una persona con la que no estabais de acuerdo. Forgive that person Perdonadla and accept their forgiveness. y aceptad su perdón. As you take the next few breaths, Mientras tomáis estos últimos respiraciones profundas, I will slowly count from 1 to 5. va a contar de 5 al 1. At the sound of 5, Cuando diga you will 5, open your abriréis eyes, los ojos, feeling relaxed and refreshed. sintiéndoos relajados y frescos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, Eyes open, abrimos los ojos, relaxed and refreshed. relajaros y sentiros frescos de nuevo. Take a moment to adjust. Tomaros unos minutos para reajustaros, Inhale slowly respirad profundamente and exhale slowly. y exhalar suavemente, profundamente. Sisters and brothers, my time is up for today, Hermanos y hermanas, su tiempo se ha acabado aquí hoy, but I'll be in your beautiful city all week. pero va a estar en esta gran ciudad toda esta semana And I walk up and down every street, y se pasea por todas las calles, and I get lost, and I find my way, and I se find my pierde y way. se And, vuelve a encontrar y vuelve a perderse. and again, I invite you to come visit me in Canada, Y os invita de nuevo para visitarla en Canadá, but not January, February, March. no en enero, en febrero y en marzo. Minus 40, Menos 40 grados. and snow that someone has to shovel me out. Y hay They have to tanta shovel nieve me que in. tienen que usar palas para quitarla. Yeah, and I look forward to seeing you here on the streets. Espera veros a todos por las calles hoy. And I thank Anna for Da las arranging gracias a this, Ana por arreglar esto and I thank you for coming. y os da las gracias a todos por venir. And like we say in Montreal, Om Namah Y Shivaya. como se dice en Montreal, Can you say that? Decirlo todos Om juntos. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you very much. muchas gracias.